శాఖామాత్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఒకసారి మీ అందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య వారికి సాదర స్వాగతం పలుకుదాం. అలాగే కేంద్ర గనుల శాఖామాత్యులు గౌరవనీయులు కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా విచ్చేశారు, వారికి కూడా సాదర स्वागतम पलकुతున్నాం. माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का सम्मानजनक स्वागत है, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आए. माननीय महोदय, आपको भक्ति टीवी कोटि दीपोत्सव मंच द्वारा भक्तिपूर्वक स्वागत है. बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां परेहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. गौरीमिमाय सलिलानतक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूविषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः.
नमः प्रकृते भद्राये नियताः प्रणतास्पदाम् रौद्राये नमो नित्याये गौर्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राये नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः सक्तुमिवतितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशान् लक्ष्मीर्निहितादिवाची गौरीमिमाय सलिलानदक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॐ रात्रिव्यं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॐ साध्यं तिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते अर्चन प्रार्चन प्रियमेधासोऽर्चना अर्चनं जपत्रदाववर्णधस्वर्चना अर्चन प्रार्चना योपा पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः काशीपुरनिवासाय कामिरार्थप्रदायिने विशालाक्षि समेताय विश्वनाथाय मङ्गलं सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्या तया मासको सृजामसि मानो हि पुंसीज्जातवेरो कामश्वं दुरशं जगत् अभिभ्रदग्नागहि श्रिया मा प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातां निश्यमानां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायुषे अदब्धायोषीततनो अविषन्नः पितुं कृणो ॐ हर नमः पार्वती काशी विश्वनाथ महाराज की सद्योदातं प्रपद्यामि सद्योदाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो